ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञानदे यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला मानक पई इकोनॉमिक्स रे गोटे सुंदर वीडियो नै आछि। पिला मन देखो शनिवार दिन हमर इकोनॉमिक्स एग्जाम अछि ताको आखि आगे रखी आज पिला माने मो 2 मारिका और 3 मारिका क्वेश्चन आज बछा बछा क्वेश्चन तुमको सिलेक्शन दउछि। देखियो पिला माने ए क्वेश्चन भितरु बहुत गुडे क्वेश्चन यति परीक्षा आसीबार संभावना रहिछि। एबे पिला माने प्रत्येक यूनिट रो मु सिलेक्शन क्वेश्चन तुम सहित आलोचना करी 2 मारिका और 3 मारिका। एबे पिला माने प्रथमे 2 मारिका आलोचना करी तापर 3 मारिका क्वेश्चन गुडी आलोचना करी। देखियो पिला माने निश्चय वीडियोटी तुम पई उपयोगी साब्यस्त हो। प्रथम क्वेश्चन आलोचना करबा सीमांत आय। जे सीमांत आय कोन पिला मन देखो उत्पादित द्रव्यर गोटे अधिक एकक बिक्री कले मोट आय जो अतिरिक्त आय जोग हुए ताको सीमांत आय कहा जाए। सिंपल पिला माने को मु गुटे एग्जांपल बुझे दउची। एक अतिरिक्त एककर बिक्री फल रे मोट आय रे जो परिवर्तन घटिताय ताको हम सीमांत आय कहबा। एग्जांपल 10 टी कलम को आम 100 टंका रे बिक्री कले। जड़े व्यवसायी हाट में 10 टी कलम बिक्री कला 100 टंका पुणी आसु आसु आ गोटे कलम बिक्री करदेला 105 टंका है 5 टंका बिक्री करदेला। ताने 10 टी कलम बिक्री बेले से पाइला 100 टंका आ गोटे बिक्री कला 11 टी पाइला के 105 टंका। सीमांत आय के ना 5 टंका। द्वितीय क्वेश्चन स्वल्प काल। पिला माने मन रखता उत्पादन दुईटा समय अच्छी गोटे स्वल्प काल गोटे दीर्घ काल। स्वल्प काल अर्थ होची जो समय मध्य प्रतिष्ठान तार बा जो समय मध्य प्रतिष्ठान गुड़िक से जोगाण को परिवर्तित चाहिदा सहित समतुल करने को असमर्थ हुंती ताको स्वल्प काल कह जाए। सिंपल आम जो बुझा छुआ जो समय काल मध्य उद्योक्ता ता उत्पादन प्रक्रिया रे जो परिवर्तन करि पारे नाही। सिंपल पिला मन गोटे एग्जांपल देखिबा मु गोटे गहम कुटा मेसीन आनिछि। गहम कुटा मेसीन आनिली डेली मु 50 किलो गहम कुटिली। तेणु बर्तमान हठात करी मु तो आ गोटे गहम कुटा मेसीन आनी अधिक कुटी पारिबिनी। तेणु स्वल्प समय मध्य कौन हम ना उद्योक्ता तार उत्पादन आयतन में परिवर्तन कर मेसीनारी परिवर्तन कर सेटा पुनी स्वल्प काल। जो समय काल मध्य जो उद्योक्ता तार उत्पादन जो परिवर्तन करें ना ताको स्वल्प काल बोली कहवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समष्टि अर्थनीति क्या कहवा पिला मन देखो समष्टि समष्टि माने टोटाल माने जो अर्थनीति गोटे देशर समग्र अर्थव्यवस्था को अध्ययन कर साहाय्य करे ताको हमें समष्टि अर्थनीति कहवा। जदि हम कहवा गोटे देशर आय व्यय संचय ता संबंध अध्ययन करबा कोन कहती ना समष्टि अर्थनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्तव मुद्रा। पिला मन देखो जो मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय और पाउना परिशोध होता है ताको वास्तव मुद्रा कहा जाए। जे जो मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय एवं पाउना मध्य परिशोध होता है ताको हमें कहबा वास्तव मुद्रा। नेक्स्ट पिला मन देखो क्वेश्चन कहिछि बजेट। पिला मन देखो सिंपल टर्म बजेट। बजेट का कहबा ना बजेट अर्थ होछि गोटे आर्थिक वर्ष रे गोटे राष्ट्रर आय व्यय संबंधी विवरणी कहती बजेट। बजेट मन रखता पिला माने हमर दुई भाग रे तो गोटे समतुल बजेट गोटे असमतुल बजेट। जो बजेट रे प्रस्तावित सरकारी आय एवं सरकारी व्यय समान होता है ताको हम कहबा समतुल बजेट। किंतु जो बजेट रे प्रस्तावित सरकारी आय एवं व्यय असमतुल होता कहबा असमतुल बजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने से अछि सामूहिक चाहिदा। पिला मन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सामूहिक चाहिदा। पिला मन देखो ये क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षार सबुबले आसे। तेणु ए वर्ष मध्य मु सिलेक्शन करिछि उत्तर पिला मन होछि मु खाली डिस्कशन करूछ नोट परवर्ती वीडियो रे मु निश्चय तुम मान को देबी आहुरी आलोचना करिबी। एटा तो इकोनॉमिक्स आरंभ कली चेष्टा करी किपरि पिला मन इकोनॉमिक्स अधिक अधिक नंबर रखियो। पिला मन देखो जेतिकी छुआ पिला माने क्वेश्चन आलोचना करी बहुत एग्जाम ओरिएंटेड तुम निजे भी विगत 10 वर्ष क्वेश्चन देखि क्वेश्चन निश्चय थिबो। क्वेश्चन कहिछि सामूहिक चाहिदा का कहबा एक निर्दिष्ट वर्ष रे अर्थव्यवस्थार द्रव्य व सेवा पई क्रय करा जाउतिबा सामग्रिक खर्च को सामूहिक चाहिदा कहा जाय। एक निर्दिष्ट वर्ष रे अर्थव्यवस्था रे द्रव्य सेवा पई व्यय करा जाउतिबा सामग्रिक खर्च को सामूहिक चाहिदा कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन देखो एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता बजार। पिला मन देखो एकाधिकार प्रतियोगिता मूलक बजार का कहबा ना जो
ଏକାଧିକାରମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିକ୍ରେତା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ନିକଟ ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେଇ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକାଧିକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ମାନେ ଯେଉଁ ବଜାର କହିବ ବା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିକ୍ରେତା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ନିକଟ ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଏକାଧିକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରା ଯାହା କରେ ତାହା ହିଁ ମୁଦ୍ରା। ମନେ ରଖ ଛୁଆ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟର ପରିମାପକ ସଞ୍ଚୟର ଧାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ମୁଦ୍ରା ଯାହାକୁ ଆମେ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ, ହିସାବର ପରିମାପକ, ସ୍ଥଗିତ ପ୍ରାପ୍ୟର ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହା କୁହନ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କାହା କହିବା ନା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଚାହିଦାର ଯଦି ଅକଳନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କ'ଣ ନା ଅସୀମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ରେଖା ଆନୁଭୂମିକ ହୁଏ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅସୀମ ଏବଂ ତା ରେଖା ଆନୁଭୂମିକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର କାହା କହିବା ନା ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ିବ। ଦର ଯଦି ବଢ଼ିଲା ଯୋଗାଣ ବଢ଼ିବ, ଦର ଯଦି କମିବ ଯୋଗାଣ କମିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାହିଦା ସୂତ୍ର। ଦର ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦର କମିଲେ ଯୋଗାଣ କମିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ। ମନେ ରଖ ଛୁଆ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ପରିବ୍ୟୟକୁ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ପରିବ୍ୟୟକୁ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ ଛୁଆ ଦେଖିବା, ଆମେ 10ଟା ବାଲ୍ଟି ତିଆରି କରିବା। ଯଦି 10ଟା ବାଲ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ 10ଟି ବାଲ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ କେତେ ନା 200 ହରଣ 10 20 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ପରିବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ଆୟ ସମେତ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ ଜାତୀୟ ଆୟ କହନ୍ତି। ବା ଗୋଟିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଇପାରେ, ତାର ଯେତିକି ଆୟ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ। ମୋର ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଲା ମୋର ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର କାହା କହିବା। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ନା ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ରହିଲେ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କଲେ ତାହା କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର। ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ଦର, ତାପରେ ପରିବହନ ବ୍ୟୟ ନଥାଏ ଏବଂ ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ କରିବ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କାହା କହିବା? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଉ ବ୍ୟଷ୍ଟି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ ବା ଜଣେ ପରିବାର ହେଇପାରେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ। ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ କାହା କହିବା? ମନେ ରଖିଥାଅ, ବା ସରକାର ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ କ'ଣ କହିଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ, ଉପଭୋକ୍ତା କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଛେ ସେଟା ଆମେ କହିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଉପଭୋକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
मन रखता जे क्वेश्चन सी कही उपभोक्ता संतुलन बहुत इंपोर्टाट छुआ परीक्षा रे सब बेले ए क्वेश्चन टी आसी थाए। उपभोक्ता संतुलन अर्थ होची जेतेबेले जन उपभोक्ता सीमित आयरु सर्वाधिक परितृप्ति पाई थाए। जे जेतेबेले जन उपभोक्ता सीमित आयरु सर्वाधिक परितृप्ति पाई थाए एवं तार निर्दिष्ट खर्च रे अन्य कोनोसी परिवर्तन देखा जाय न थाए से अवस्था को कहते उपभोक्ता संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बजार चाहिदा का कहबा जे बजार चाहिदा बोली का कहबा देखो पिला माने जे बजार अर्थ होची जे कोनोसी द्रव्य बजार कहले जेउ स्थान रे उभय क्रेता विक्रेता समारोह देखा जाए ताको बजार कहबा। चाहिदा कोन ना कोनोसी द्रव्यर अनेक क्रेता थांती और समस्तंकर चाहिदा को बजार चाहिदा कहा जाए। जे बजार रे साधारणतः कोनोसी द्रव्यर अनेक क्रेता थांती डिमांड जेटा मोर मैगी खाइते डिमांड अछि कार इपी खाइते डिमांड अछि तेणु विभिन्न द्रव्य रही तेणु जो कस्टमर मानकर जो डिमांड रही ताको बजार चाहिदा। स्थिर साधन का कहबा ना स्वल्प काल रे प्रतिष्ठान उत्पादन गुड़िक परिवर्तन हेले मध्य जो साधन गुड़िक अपरिवर्तित रहती पिला तो मुझे कहली दुईटा काल गोटे स्वल्प काल दीर्घ काल दुईटा साधन अच्छी स्थिर साधन परवर्ती साधन से स्वल्प काल रे प्रतिष्ठान उत्पादन परिवर्तन हेले मध्य जो साधन गुड़िक अपरिवर्तित रुहति ताकू स्थिर साधन कह जाए। कारखाना गृह मेसीन कोठाबाड़ी एवढे स्थिर साधन। देख पिला माने वर्तमान स्थिर साधन आलोचना कली एवं आलोचना करबा अधिक उठाण बा ताको बैंक ओवरड्राफ्ट कहती तार अर्थ होची एक यही अवस्था रे जमाकारी को निज जमा ठारू अधिक परिमाणर ऋण उठाइबा को बैंक अनुमति देता है। मनता अधिक उठाण रे जमाकारी को निज जमा ठारू अधिक परिमाण ऋण उठाइबा बैंक अनुमति देता है ताको अधिक उठाण। मनता जदि मु गोटे बैंक रो वेल नोन कस्टमर मत बैंक भल रक जानी कि मोर आवश्यक माने जी ट्रांजेक्शन अच्छी मोर अमाउंट सफिसीयंट नहीं मोर अधिक टंका दरकार जेहेतु बैंक मोर चिन्हा परिचय सी मत अधिक टंका देवे मु तार अधिक टंका उठे मु कार्य कली पुणी गवर्नमेंट बैंक पैसा फेरस्त करी कि से बैंक कौन करे कि सुध नहीं थाए कहते बैंक ओवरड्राफ्ट व अधिक उठाण। नेक्स्ट क्वेश्चन जे वाणिज्यिक बैंक का कहबा पिला मन देख वाणिज्यिक बैंक का कहबा ना वाणिज्यिक बैंक से बैंक जे जमा ग्रहण करे जमा फेरस्त करे एवं ऋण प्रदान करिथाए एवं देखो देशर विकास दिगरे कार्य करिथाए ताको हम वाणिज्यिक बैंक कहबा। सिंपल टर्म रो जदी कहबा जे वाणिज्यिक बैंक सही आर्थिक अनुष्ठान जाकि लोकमानकर बड़का आय को जमा आकार रे संग्रह करी अर्थ आवश्यक करता लोकमानक ऋण प्रदान करे एवं वाणिज्यिक बैंक ऋण गृह ऋण शिल्प प्रतिष्ठा पाई दीर्घम्यादी ऋण खाउटी द्रव्य क्रय पाई खाउटी ऋण मध्य प्रदान करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने एकक स्थितिस्थापकता का कहबा एकक स्थितिस्थापकता चाहिदा आमे काहाकू कहबा पिला मन देख जो हमर चाहिदार पिला माने सब बेले परीक्षार बहुत गुड़िया क्वेश्चन आसी थाई छुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे चाहिदार बहुत क्वेश्चन आसे सेतिपाई निहारी देखिबो एवं स्थितिस्थापकता का कहती स्थितिस्थापकतार प्रकार मध्य देखिबो। एकक स्थितिस्थापकतार अर्थ होची जदि दरर आनुपातिक परिवर्तन चाहिदा परिमाणर आनुपातिक परिवर्तन समान जदि दरर आनुपातिक परिवर्तन चाहिदा परिमाणर आनुपातिक परिवर्तन समान ताको बा सेही चाहिदा को आमे कहबा एकक स्थितिस्थापकता। मनता उभय चाहिदा और दर रे होइतिबा शतकड़ा परिवर्तन समान थिबारु चाहिदा स्थितिस्थापकता मते एक हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कहिछि जे जातीय आय अर्थ होची एक निर्दिष्ट आर्थिक अवस्था रे गोटे देश रे उत्पादित होता समस्त द्रव्य और सेवार मौद्रिक मूल्य को जातीय आय कहा गोटे निर्दिष्ट वर्ष रे तो यहाँ आम 2026 चलती 2025 रु 26 मध्य आम आर्थिक वर्ष जी द्रव्य और सेवा उत्पादित है तार मौद्रिक मूल्य कहते जातीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे सामूहिक जगाण क्या कहबा जे सामूहिक जगाणार अर्थ होची देशर एक निर्दिष्ट वर्ष उत्पादन करा जाउथिबा द्रव्य सेवार परिमाण गोटे निर्दिष्ट वर्ष रे उत्पादन करा जाउथिबा द्रव्य सेवार परिमाण को सामूहिक जगाण कहा जाए। संतुलन दर पिला मन देख संतुलन दर क्या कहबा ना जेउ स्थान रे उभय जगाण एवं चाहिदा परस्पर समान होइतांती ताकू संतुलन दर बोली कहा जाए।
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାହିଦା ପରସ୍ପର ସମାନ ତାହାକୁ ଆମେ କିସ କହିବା ନା ସନ୍ତୁଳନ ଦର ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 ମାର୍କିଆ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଏବେ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ମାର୍କିଆର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା କହିବି ଆ ଭିତରୁ 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। 6ରୁ 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ଏଇ 15ଟା ତୁମେ ଶିଖିକି ଯାଉ ଛୁଆ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆସିଥିବ ମୋତେ କହିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୁଁ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା କହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିବେୟ ବାସ୍ତବ ପରିବେୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ପରିବେୟରୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିବେୟ ବାସ୍ତବ ପରିବେୟ। ଆମକୁ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖତେ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିଲେ ଆମେ ଆରାମସେ 3 ମାର୍କ ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର ଏକାଧିକାର ବଜାର। ବୁଝିପାରିଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର ଏକାଧିକାର ବଜାର, ଏଇଟା ବଜାରରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଚାହିଦା ଜମା ଚଳନ୍ତି ଜମା। ତମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତା 3 ପ୍ରକାର ଜମା, ଚଳନ୍ତି ଜମା, ମିଆଦି ଜମା, ସଞ୍ଚୟ ଜମା। ଏଇ 3ଟିରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଟା ନା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଦେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଯଦି ହେଇଥିବ ଚାହିଦା ଜମା କିମ୍ବା ମିଆଦି ଜମା ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ଚାହିଦା ଜମା ସଞ୍ଚୟ ଜମା। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟାରୁ 2ଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେ ଆମ ଦେଶର 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାକୁ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିବା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଉ ଯେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ହେଲା ଦେଶର ଆୟ ବ୍ୟୟର ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ, ବ୍ୟକ୍ତିବିତ୍ତ ହେଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ। ସ୍ଥିର ପରିବେୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେୟ, ଏଇଟା ପରିବେୟରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ସ୍ଥିର ସାଧନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ କରୁଛେ ତାକୁ କହିବା ସ୍ଥିର ପରିବେୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ କରୁଛେ ତାକୁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେୟ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବା। ବସା 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ। ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକର ଉତ୍ପାଦନ ଫଳରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ। ହାରାହାରି ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ କୁହନ୍ତି ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଉତ୍ପାଦନରୁ ଆସିଛି, ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ସମଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଏବଂ ଅସ୍ଥିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା, ଏଇଟା ଚାହିଦାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ବଜାର ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ସବୁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ଖାଲି ମୁଁ 2 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ହେଲା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ। ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି। ବଜେଟ୍, ସମତୁଲ ବଜେଟ୍, ଅସମତୁଲ ବଜେଟ୍। ଆମର 2 ପ୍ରକାର ବଜେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମତୁଲ ଅସମତୁଲ। ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ତାକୁ ସମତୁଲ କହିବା, ଯେଉଁଠି ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅସମାନ ତାକୁ ଅସମତୁଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତାବକ ଚାହିଦା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତାବକ ଚାହିଦା, ଚାହିଦାରୁ ଆସିଛି। ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ, ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଇଭେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ 2 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଛୁଆ ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ ଦେଇଛି, ଇଏ 2 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିପାରେ, କିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି। 2 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିପାରେ, 3 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଦୀର୍ଘକାଳ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ 2026ର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାବଦକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ। ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ତୁମେ କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ।